Ahmed Khan, PAC News 55. If you like this video, please subscribe my channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर और लाइक ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अर्सा पहले तक कभी किसी के मुंह से इस तरह की बात नहीं सुनी गई थी कि हम जंगे हारते रहे हैं, या कभी इस किस्म की बात नहीं सुनी थी कि हमारे जर्नैल बुज़दिल हैं। कभी इस किस्म की बात नहीं सुनी थी कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फैसले करती है। ये बातें भी हम कुछ अर्सा पहले से सुनना शुरू हुए हैं। देखें, ये मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊंचे लेवल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि लगा ऐसा बल्कि हुआ है कि जो जितना ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं, जर्नैलों को बुरा भला कहते रहे, बल्कि पूरी फौज को बुरा भला कहते रहे, फौज ने उनको सर आंखों पर बिठाया, उनको इज्जत दी, उनको सलूट मारे। और जो लोग अपनी फौज के साथ खड़े थे, अपने जर्नैलों के साथ खड़े थे, अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े थे, उनके ऊपर जो इस वक्त सख्तियां हैं वो आपको नजर आ रहा है। मेरे कहने की जरूरत नहीं है, वो आपको नजर आ रहा है। ये शायद हो सकता है कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, अपने जर्नैलों से मोहब्बत करते हैं और अपनी इस्टेब्लिशमेंट से मोहब्बत करते हैं, इसलिए उनको ये तोहफा दिया जा रहा है कि उनके कपड़े भी उतारे जा रहे हैं, उनको मारा भी जा रहा है और उनको कैद में भी रखा जा रहा है, सजाएं भी दी जा रही हैं। इनमें से कोई एक लीडर हमें बता दो जिनको गिरफ्तार किया, या एक कारकुन भी हमें बता दो जिसको गिरफ्तार किया हुआ है, उसके मुंह से कोई ऐसे अल्फाज निकले थे जैसे पीडीएम की जो हुकूमत थी उसमें खास करके नवाज शरीफ फैमिली और मौलाना फजल रहमान के बयानात आप निकाले तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा फर्क है। देखिए, हम नहीं जानते थे कि हम कोई जंग आ रहे हैं। हम तो कतर की जंग को भी मिक्स कह रहे थे कि उस टाइम भी कुछ हमारी इस्टेब्लिशमेंट की गलती थी और कुछ हमारे सियासतदानों की गलती थी, इसलिए हम जंग हार गए। लेकिन हमें तो ये खुलकर बता दिया गया कि हम कोई जंग जीते ही नहीं है। हम तो ये समझते रहे थे कि हमारे जो फौजी असला है वो दुनिया में बेहतरीन है। कुछ अर्सा पहले तक ये सारी चीजें थी, लेकिन जब से ख्वाजा आसिफ का एक बयान आया है कि कोई एक जंग बता दो कि जो हम जीते हो, लोगों के जिस्म से, हड्डियों से, यानी कि रेशा भी निकाल कर तुम लोग खा गए हो, लेकिन कोई जंग नहीं जीते हो। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये ख्वाजा आसिफ के बयान है। इसका मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं आता है। मैं वो बात कर रहा हूं जो ख्वाजा आसिफ ने कही थी और सारी दुनिया जानती है। इसके बाद जर्नैलों पे बात करता हूं कि हम समझते थे कि हमारे जर्नैल बहुत बहादुर हैं, और खास करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो एक दबंग चीज होती है। इस्टेब्लिशमेंट तो खैर अभी अभी आके हमने सुना, लेकिन पहले तो इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं होता था। आईएसआई मशहूर थी या इस तरह का, तो आईएसआई को भी दुनिया में नंबर 1 माना जाता था और अब भी है। लेकिन इन लोगों के जो खास करके पीडीएम की हुकूमत है या इन लोगों के बयानात की वजह से आईएसआई भी बहुत नीचे के लेवल में पाकिस्तान के अंदर चली गई है। मेरा ये कहने का मकसद है कि जब अभिनंदन वाला इशू बना था, उसकी रिहाई की बात हुई थी, सारा कुछ हुआ था, उसके बाद एक दो बयान आए जो खास करके नून लीग के अय्याज सादक ने दिए थे, और उसने वाज़ा लफ्ज़ों में कहा था कि जनरल बाजवा जब आया, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए या मीटिंग में, तो उसकी टांगे कांप रही थी और इंडिया तैयार था कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पर हमले करने के लिए। उस टाइम तो हम तो इमरान खान के मुंह से यही लफ्ज़ सुन रहे थे कि इंडिया ने तैयारी की है, तो उसको आगे से जवाब दिया गया है कि अगर तुम 3 जगह पे करोगे, हम 6 जगह पे करेंगे, हम रेडी हैं और तुम सब लोग हमारे टारगेट पर हो। ये बातें हमने सुनी थी। लेकिन जब एजाज सादक ने ये बात की तो हम सोच में पड़ गए कि हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता, इस तरह नहीं हो सकता। क्योंकि देखें, मैं आज तक यही सुनता आ रहा हूं कि बॉर्डर पे जो कशीदगी है वो पैदा की जाती है जब मुल्कों में हालात खराब हो, दोनों मुल्कों में, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। ये बात मशहूर है
یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ تاریخ کو نکال کر دیکھ لیں. اس کے علاوہ نواز شریف کے بیانات دیکھ لیں, مریم کے بیانات دیکھ لیں, زرداری کے بیانات دیکھ لیں, فضل الرحمان کے بیانات دیکھ لیں, پرویز رشید کے بیانات دیکھ لیں, اور ان کے لیڈر ہیں جو جاوید لطیف وغیرہ, ان کے بیانات دیکھ لیں. تو اس میں وہ پھول نہیں برسا رہے تھے, اسٹیبلشمنٹ کو تو چھوڑیں, وہ فوج پوری کے اوپر الزام لگا رہے تھے. پھر ان کو اس چیز کا گفٹ کیا ملا کہ اٹھا کر ایک ایوان اقتدار میں بٹھا دیا گیا, اور 1.5 سال تک ان کو سلوٹ مارتے رہی ہماری اسٹیبلشمنٹ. اس کے بعد یہ جو واقعہ ہوا ہے, اس نے مجھے یہ یاد دلایا, میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں, کہ اوپر کے لیول کو چھوڑے, تھوڑا سا نیچے آ جائیں تو وہی ماحول چل رہا ہے کہ جو بھی گالیاں دے گا اس کو عزت ملے گی. یعنی کہ میں آئی جی پنجاب کی بات کر رہا ہوں. 2-4 دن پہلے ایک ویڈیو چل رہی تھی کہ ایک پولیس والا موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا سریعام نشے میں دھت ہر ایک کو گالیاں دے رہا ہے, اور خاص کر کے اس نے آئی جی کا نام لے کر اس کی ماں بہن کی گالیاں دی. اور یہ بات اس نے 2-4 آدمیوں میں نہیں کہی, سریعام کیمرے کے سامنے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس ویڈیو کو, اور ابھی بھی چل رہی ہے. اس نے گالی دی. حق تو یہ بنتا تھا کہ اس کو گرفتار کیا جاتا اور اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا, اس سے نوکری لی جاتی, لیکن ایسا نہیں ہوا, اس کا بدل ہوا. یعنی کہ آئی جی بہت رحم دل ہے, ہمارا پنجاب کا جو آئی جی ہے بہت رحم دل ہے, اس نے اپنے آپ کو گالی دینے والے کو معاف کر دیا ہے. لیکن جو لوگ ان کا دفاع کرتے ہیں, یعنی کہ پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان کے لیے بولتے ہیں, ان کو تو کیا کیا نہیں ہوا یہ تو آپ جانتے ہیں, میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ جتنی بڑی گالی اور جتنی گندی گالی دو گے اتنی آپ کو عزت ملے گی. اگر آپ کسی کو عزت سے سر کہہ کر بلاؤ گے تو کوئی عزت نہیں کرے گا. ماں بہن بیٹی بھتیجی چاچے مامے کی گالی دو گے نام لے کر تو تب عزت ملے گی. کیسا نظام بنا دیا ہے ان لوگوں نے. اور آئی جی خوش اس بات پر ہو رہا ہے کہ لوگ میرے کو ویڈیو پہ دکھا رہے ہیں کہ میں ایک آدمی نے مجھے گالی دی. بھائی درگزر کی ایک حد ہوتی ہے. آپ کو اس نے گالی نہیں دی, پوری پولیس فورس کو گالی دی ہے. آپ پنجاب پولیس کے سربراہ ہو, اس نے آپ کو گالی نہیں دی, پوری پنجاب پولیس کو گالی دی. آپ قانونی کارروائی تو کرتے, آپ بے گناہ لوگوں کے خلاف کر رہے ہو. جو گناہگار ہے جس نے آپ کا نام لے کر سریعام گالی دی اس کو آپ گلے لگا رہے ہو. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.